आज देखंतु आपणक पई आउ गुटे मु नुआ अपडेट नहीं आसी। देखंतु आपण माने जदि ए पर्यंत किछि काम करूनाहांती एवं आगकू किछि बिजनेस करिबा पई चाहुचंती ताहले आपणक पई सुवर्ण सुजोग रहिछि। एबे ठारो जाकी आपण माने गाँ एरिया रे 15टी बेस्ट बिजनेस जाकी करि परिबे। देखंतु आपणक पई 15टी बेस्ट बिजनेस रो आपणकर आइडिया मु नै आसी, जहाँकि आपण मैंने एबे ठारू आपणकर एई 15टी बिजनेस भितरु गोटे बिजनेस टी को चयन करिकी आपणक गाँ रे आपणक एरिया रे जहाँकि आपण मैंने आपणकर ए बिजनेस टी को आरंभ करिकी किछि रोजगार करि परिबे। अर्थात आपणकर ए जो बिजनेस टिप्स रही है आपणकर नुआ अपडेट बिजनेस रही आपण जहाँकि एई 15टी बिजनेस भितरु जे कोनोसी बिजनेस करूचंती ताहले आपण माने मालामाल हे जिवे। अर्थात आपणकर किछि ना किछि जहाँकि रोजगार हो आपण मैंने जो बेकारी बुलूचंती आपणकर काम हो एवं आपण मैंने जहाँकि एथर प्रत्येक मासरे बहुत सारा जहाँकि रोजगार करि परिबे। तेबे देखंतु ए जो आपणकर 15टी बेस्ट बिजनेस आइडिया रही आपण मानकु मु एई वीडियो माध्यम रे गोटे गोटे करी जणे देबी, जहाँकि आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिला परे 15टी बिजनेस टिप्स रो संपूर्ण विवरणी जानि परिबे। सेति पई वीडियोटी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। परंतु गाँ रे केउ 15टा बिजनेस जहाँकि आपण माने करि परिबे। गाँ रे केउ 15टा बिजनेस आरंभ कले आपण माने जहाँकि प्रत्येक मासरे किछि न किछि जहाँकि रोजगार करि परिबे। अर्थात किछि न किछि जहाँकि आपण माने टंका आपण माने पाई परिबे। देखंतु आपणक पई गुटे गुटे करी आपणको गुटे गुटे करी सबु किछि जणे दउछि। देखंतु फास्ट होइछि आपणकर किराना स्टोर। देखंतु आपण माने समस्ते जानिथिबे गाँ रे आपणकर बहुत सारा जहाँकि किराना स्टोर रहिछि। तबे देखंतु एई किराना स्टोर रे मध्ये आपण माने जहाँकि गाँ रो जे कोनोसी जगह रे आपणकर सुविधा अनुसार गोटे किराना स्टोर करिकी आपण जहाँकि बहुत सारा टंका रोजगार करि परिबे। देखंतु एथिरे आपणकर 15 रु 20% आपणकर लाभ रही। अति कम रे आपण माने जहाँकि 30,000 टंकारु किराना स्टोर टी को आरंभ करि परिबे। आपणकर मासकू 10,000 रु आपण माने जहाँकि 15,000 टंका पर्यंत रोजगार करि परिबे। काहेकि ना जेहेतु आपणकर 15 रु 20% आपणकर लाभ मिलुची, सेति पई जहाँकि आपण माने आपणकर मासकू 10,000 टंकारु नैकी आपणकर 15,000 टंका पर्यंत रोजगार करि परिबे। एथिरे आपणकर कोनोसी स्किल दरकार नाही, आपणको कोनोसी स्किल शिखिबा पाई पड़िबा नाही। आपण माने जहाँकि नॉर्मली किराना दुकान टी करि परिबे। देखंतु एटा जहाँकि गाँ गहली रे लोकंकर नीतिदिनिया जो सामग्री रही से सामग्री सबु बाले जहाँकि आपणकर दरकार पड़ी थाए। सेति पई आपण माने जदि बेकारी अछंती ताहले आपण माने किराना स्टोर खोलिकी आपणकर प्रत्येक मासरे 10,000 टंका रु नेकी 15,000 टंका पर्यंत रोजगार करि परिबे। एटा आपणकर एक नंबर रही। 2 नंबर देखंतु आपणकर फैंसी स्टोर। देखंतु आपण माने जानिथिबे फैंसी स्टोर रे मध्ये आपणकर बहुत सारा जहाँकि टंका आपण रोजगार करि परिबे। एथिरे जहाँकि देखंतु आपणकर 30% रु नेकी 40% आपणकर लाभ रही। प्रत्येक सामग्री रे आपणकर 30% रु नेकी 40% जहाँकि आपण माने लाभ पाई पारे। मुख्यतः कहबके गले आपणकर सबु सामग्री रे आपणकर 30% आपणकर लाभ रही। अति कम रे देखंतु आपण माने 30,000 टंकारु आपणकर ए जो फैंसी स्टोर रही फैंसी स्टोर टी को आरंभ करि परिबे। एटा जहाँकि आपणकर ए जो फैंसी स्टोर बिजनेस टी रही एटा आपणकर बहुत डिमांड रही। एबे आपणकर मार्केट रे फैंसी स्टोर रो डिमांड रही। केवल आपणको उपयुक्त गोटे जगह चयन करबा पई पड़िबो एवं सेही जगह रे ए बिजनेस टी को आपण माने जहाँकि आरंभ करि परिबे। अति कम रे जहाँकि आपण माने 30,000 टंकारु आरंभ करि परिबे। नेक्स्ट आपणकर कोन रही देखंतु एथिरे आपणकर अधिक लाभ मध्य रही। आपण माने जहाँकि एथिरे अधिक लाभ मध्य पाई परिबे। नेक्स्ट आपणकर देखंतु अट्टा मिल। आपण माने चाहिए आपणक गाँ रे गोटे अट्टा मिल आनिकी आपण माने कोन करिवे देखंतु चाउल गहम लंका एई सब आपणकर पाउडर करि परिबे। अर्थात आपण माने एई सब को ग्राइंडिंग करिकी पाउडर करिकी आपण माने जहाँकि अधिक टंका रोजगार करि परिबे। देखंतु आपण जदि निजे पैकेज करिकी जदि विक्रय करजंती सेतिरे तो आहुरी लाभ रही। देखंतु एथिरे आपणकर कोन लागिबो आपणकर अट्टा मेसिन लागिबो
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ମିଲ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବିଜନେସ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 50,000ରୁ ଆପଣମାନେ 70,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗେଇକି ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଲରେଡ଼ି ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଏରିଆରେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରର ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 3 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯିଏ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ମାସ 2 ମାସ ରଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନର ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ 15,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 10,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟି ରହିଛି, ଏବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର DTP। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଛକ ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କାମ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଗରୁ କାମ ଜାଣିଥିବା କଥା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କାମ କରାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ୍ ହେବ, ଲୋକେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟି ଯାହାକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଚଲିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍ଟି ଏଇଟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ DJ। ଦେଖନ୍ତୁ এই কামটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, এই ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ এই ବିଜନେସ୍ଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଆଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ DJ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ এই ବିଜନେସ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ରେ এই ବିଜନେସ୍ଟି ଅଧିକ ଚଲିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଏଇଟା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତା'ର ସବୁକିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି এই ବିଜନେସ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ବିଜନେସ୍ଟି କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ এই ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଲସ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର এই ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଯାହାକି ଚାହିଦା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପନିପରିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପନିପରିବା ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଯାହାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 30%ରୁ
40% पर्यंत आपण जहाँकि लाभ पाइपर यहाँ आपणकर हाई डिमांड बिजनेस रही टी आपणकर हार्ड वर्क करने पड़ो यहाँ जहाँकि आपण को टिके कष्ट करने पड़ो आपण जदि कष्ट करुँच ताहले प्रत्येक दिन एथिरे आपणकर 1000 टंकारु अधिक रोजगार करें आपणकर 1000 टंकारु कम रोजगार हेब ना प्रत्येक दिन जदि आपणकर यही कामटी करुँच आपणकर प्रत्येक मसरे 30,000 टंकारु अधिक आपणकर रोजगार हो देखंतु नेक्स्ट आपणकर कौन रही एक्सरे एंड आपणकर स्टेशनरी शॉप देखंतु आपण मैंने यहीटा मध्य करके रोजगार करेंगे ये बिजनेस टी मध्य आपणकर एबे जहाँकि डिमांड रही एथिरे आपणकर देखंतु स्कूल एवं ऑफिस रे व्यवहार होतबा आपणकर स्टेशनरी आइटम आपणकर जो स्कूल रही स्कूल गुड़िकर जो व्यवहार होची स्टेशनरी आइटम गुड़िक ता सहित आपणकर ऑफिस गुड़िकर जो स्टेशनरी आइटम गुड़िक आपण मैंने से जगह जो व्यवहार करचंती से सब जहाँकि आपण मैंने आनिकी विक्रय करेंगे जोटा आपणकर हाई डिमांडिंग बिजनेस टी रही देखंतु या सहित आपण मैंने एथिरे आउ कोन ऐड करेंगे देखंतु आपणकर एक्सरे मशीन आपणकर जो सॉरी आपणकर जेरॉक्स मशीन ता सहित लेमिनेशन मशीन आपणकर जेरॉक्स मशीन सहित लेमिनेशन मशीन टी को आपण जहाँकि एथिरे ऐड करेंगे एवं टंका रोजगार करेंगे नेक्स्ट देखंतु आपणकर कोन रही मोबाइल पॉइंट एटा आपणकर एबे पूरा ट्रेंडिंग चली देखंतु अधिकांश जगार मोबाइल आपणकर पॉइंट जो रही मोबाइल पॉइंट रे लोके बहुत रोजगार करचंती देखंतु मोबाइल पॉइंट रे आपने कौन कौन करेंगे देखंतु फास्ट तो आपण रिचार्ज करेंगे ता सहित मोबाइल जो आपणकर एक्सेसरी मान रही आपणकर जो सामग्री गुड़िक रही से सब जहाँकि आपने विक्रय करेंगे ता सहित आपण मोबाइल गुड़िक रिपेयरिंग करेंगे देखंतु आपणकर यही दुईटारे आपणकर प्रत्येक दिन 1000 टंका रोजगार करेंगे जदि आपण मोबाइल रिपेयरिंग जानते ताले आपणकर प्रत्येक दिन 2 ରୁ 3,000 टंका रोजगार करेंगे देखंतु यही बिजनेस टी करने हेले आपन को केते टंका लागिबो 40 ରୁ 50,000 टंका इन्वेस्ट करने पड़ो ता सहित देखंतु एथिरे आपण मन जहाँकि प्रत्येक मासरे 15,000 टंकार नहीं 20,000 टंका पर्यंत रोजगार करेंगे या सहित जदि आपण मोबाइल रिपेयरिंग काम जानते ताहले आपणकर अधिक मध्य रोजगार हेबार संभावना रही नेक्स्ट देखंतु आपणकर आउ कोन रही टिफिन सेंटर टिफिन सेंटर रे मध्य आपण मन जहाँकि अधिक रोजगार करेंगे आपणकर जो ब्रेकफास्ट रही ब्रेकफास्ट आपण प्रत्येक सकालू एवं संध्यारे विक्रय करके आपणकर रोजगार टी आपने करेंगे और प्रत्येक दिन किसी ना किसी जहाँकि टंका आपने जहाँकि पाइपर देखंतु एथिरे आपणकर जो फास्टफुड रही अर्थात आपणकर जो ब्रेकफास्ट रही सहित फास्टफुड जो सामग्री रही आप संध्या टाइम रे फास्टफुड विक्रय करेंगे सकाले आपणकर ब्रेकफास्ट जो आपणकर सामग्री रही है जहाँकि आप विक्रय करेंगे कहीं लोके आपणकर जानते निजे सबकि करूना जहाँकि आपणकर ये जो टिफिन सेंटर रही से जगार से जहाँकि सबकि किणिकी नहीं जाऊँगी सहित लोके ये आपणकर सबकि खाऊँ देखंतु एथिरे आपणकर केते टंका इन्वेस्ट लगे इन्वेस्ट आपणकर बेसी लगे ना एथिरे आपणकर 10,000 टंका को लेकिन 20,000 टंका भितर आपड़ जहाँकि इन्वेस्ट करेंगे और प्रत्येक दिन 1000 टंकारु 1500 टंका पर्यंत आपड़ जहाँकि रोजगार करेंगे यहाँ आपणकर गोटे भल बिजनेस यहाँ आप चाहिए करेंगे नेक्स्ट देखो आपणकर गारमेंट शॉप आपण जहाँकि कपड़ा दुकान दे पारे यहाँ आपणकर गोटे भल बिजनेस एथिरे आपणकर टिके टंका बेसी इन्वेस्ट करने पड़ो 50,000 टंका को लेकिन आपणकर 60,000 टंका भितर आपन जहाँकि नॉर्मली गोटे दुकान करेंगे एथिरे आपन को कौन करने पड़ो ऑल टाइप ड्रेस जहाँकि आपन को रखापी पड़ो ता सहित देखंतु एथिरे आपणकर केते टंका आपणकर लाभ मिलिबो 30% नहीं 40% आपणकर एथिरे लाभ रही देखंतु एथिरे आपणकर क्यों टाइप रे बेसी लाभ पाई परिबे देखंतु बाहाघर एवं पर्वपर्वाणी समय रे आपण माने बेसी विक्रय करिकी ए बिजनेस रे अधिक लाभटी पाई परिबे नेक्स्ट देखंतु आपणकर चप्पल दुकान ता सहित आपणकर फुटवेयर स्टोर जो कह जाउची फुटवेयर स्टोर मध्ये आपण जहाँकि आपणको एरिया रे खोलिकी किसी जहाँकि रोजगार करेंगे कहीं फुटवेयर स्टोर आपणकर कम रही है आपणकर जो चप्पल दुकान कहते बहुत जगह आपणकर कम रही है आपण मैंने यही दुकान टी को किसी रोजगार करेंगे एथिरे आपणकर 20,000 नहीं 30,000 टंका पर्यंत इन्वेस्ट करके यही दुकान टी को आरंभ करेंगे आपणकर देखंतु मेल फीमेल चाइल्ड ऑल टाइप भेराइटी जो आपणकर जो चप्पल गुड़िक रही से सब जहाँकि आप आनिकी विक्रय
କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣ এই দোকাନରେ এড କରିପାରିବେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି କୁଲ୍ ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ ଷ୍ଟୋର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାହାକି 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି এই ଦୋକାନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛକ ଜାଗାରେ ଯାହାକି এই ଷ୍ଟୋରଟି ଖୋଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ରହିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍। ଏଥିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ଛକ ରହିଛି ଛକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଫଳ ଦୋକାନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର ନାରଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲିମ୍ବ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଏବେ ଯାହାକି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଲୋକେ ଯାହାକି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଦୋକାନ ରହିଛି ଫଳ ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ ମସଲା ଦୋକାନ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦୋକାନ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି ଯେ 15ଟା ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମଟି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟି ଚଳିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ 15ଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଟିପ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ବିଜନେସ୍ ଟିପ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।